दिनै फार्स्ट 2025 आव ना सानाय लाङिनि ना नै सिंगि दङ बेयाव बारा गैया 10तासो दङ। हाय लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गुबुन मोनसे ब्लगाव फिन खेबसेबाव बरायफिनलायबाय आरोना लोगोफोर भिडिअ होयैया बिराद गोबाव जाबाय जे लोगोफोर लं भिडिअ बानायथाराखै आङो गोबावसै ओमफ्राय दिनै मोनसे बानायनो होननानै ब्लग बानायलायबाय लोगोफोर बैसागोनिथ' भिडिअबो होनो हायासै आङो नै ओरैबायदि अखा हादोंना मैयानिफ्राय मैया सानसे जाबाय दाख्लैनिफ्राय एकदम नन स्टप आरो दसेबो गाराखै ओरैबायदि हाबाय दं माने एसे 12तासोआव एसे गारो। दाख्लै गय गायनायफ्रा नै गुहां गुहांसो जाना दंजोबो बारा गायफैयाखै आङो गासै 10तासोल' गायदों ओरैजाय फांनै गायबाय ओमफ्राय उनखैजाय फांनैसो नै अखाया हादैया जिबायदि जमा जाबाय जोंना लामायाव खोबावनांगोन आंना देग्लाय फार्स्ट ना खालमासि खोनोसै देग्लाय खोथ'ला बिबारफोराबो एसे सखा सारसनजोबदोंमोन दासो एसे रानखांदों। दुब्लियाव दै बाना बायदि जाजोबलायबाय दुब्लिथिंजाय दायो रावबो सिखारथ'वाखै आं फुङावनो सिखारदों लाङि सादोंमोन आङो लाङि लाना फैदों नोंथांमोननो नाखौ देखायनो आङो ना दहाय मोननायखौ देखायासै आङो साराय 4:30आव सिखारदों ओमफ्राय नै जोंखि दाबो रावबो सिखारथ'वाखैनो अखा हादोंना नङाबा फुङावनो सिखारो। सासेया नै ना सायनो लाबाय दं नै नाया लोगोफोर सिंगि खावै आयै आयै मा जानो दिनै फार्स्ट 2025 आव ना सानाय लाङिनि ना नै सिंगि दङ फिथिख्रि दङ गोरै दङ ओमफ्राय खावै दङ खावैया मासेल' आरो ओमफ्राय बयबो एम्बु जानायखाय आंबो मानैसो लाबोदों नै लोगोफोर मानैसो लाना फैबाय आंबो एम्बुखौ नै दायो नै लोगोफोर ओंख्रिखौ संसिगोन नाया नै बरियानो सिंगिखौल' जानो सिंगि ओमफ्राय मानैसो माबा दं फिथिख्रि ओमफ्राय नै एम्बुखौ फोरानबाय बेखौ जाथ'ला बेसेबां फोरानबाय ओमफ्राय नाखौबो माखासे फोरानबाय नै बरिया फोराननानैसो जागोन बरियानो नाखौ जागोनसै दिनै जोगोनारजों ना खावैयाबो मासेल' नांबाय आरो ओइ ना सिंगिनि बिदैया नै ना सिंगिनि बिदै मेजेम गोनांलाय जा गिदिर गिदिर नै ना बोथियानो बिदैयानो ब्रां ब्रां ओंखारलायदों बे सासेया जागासिनो गोथाव नायाथ' गोथावखाना एसे बिदै गोनांखा नै आरो एवबावनोसै माखासे नै ओमफ्राय ओरैजाय मागुर खावै दं बेखौ जाथ'ला बेयाव ना सिंगिजों जोगोनारजों संना दोनखाबाय